الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ और इल्तिजा है कि अल्लाह मुझे कुरान और सुन्नत के मुताबिक हक बात बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह हम सब को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।